नेक्स्ट हमें देखिए प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये तुम मु कहबी लांगुएज रे प्रियम्बल कहले कौन ना आमे जिमिति बही जे कोनसी बही पढुछ तार गोटे प्रबंध अछि गोटे प्रिफेस अछि बही एंटार बही विषय रे जति आमे संक्षेप रे जानिया को चाहूछे आमे कोन तार प्रिफेस पढले जानि परिबा जे बही कोन कहबा को चाहू ये वाला कॉन्स्टिट्यूशन होछि गोटे बड़ बही तो एंटार कॉन्स्टिट्यूशन रो जो सारटा जो सारांशटा प्रियम्बल रे अछि बुझितो तो प्रियम्बल टा कोन प्रियम्बल इज लाइक द प्रिफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंटर प्रियम्बल रो ऑब्जेक्टिव कोन सॉरी इंटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्जेक्टिव कोन से कोन करबा पई चेष्टा करूची नाम ଯଦି ତୁମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛ दैट इज इनसाइड द प्रियम्बल ତ ମନକୁ क्वेश्चन ଆସିପାରିବ ଏ ପ୍ରିୟମ୍ବଲ ଟା କଣ ଭାରତର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଇଏ ନିଜେ ତିଆରି କରିଥିଲା यस এই আইডিয়া প্রিয়াম্বল ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରହିବ ବୋଲି এই ଆଇଡିଆଟା ଆମେ यूएस ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଣିଛି ପଛରେ ପଡିବ ଦ ଆଇଡିଆ ଅଫ preamble the idea of having a preamble is borrowed from or inspired from which constitution यूएस ର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ରୁ ଆମେ କଣ ଇନ୍ସପାୟାର ହେଇଛି यूएसए ପ୍ରଥମ कंट्री ଯାହାର କି ଗୋଟେ ପ୍ରିୟମ୍ବଲ ଥିଲା এই ପ୍ରିୟମ୍ବଲ ପଛରେ ଆମର ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟ୍ରି କଣ ନା पंडित जवाहरलाल नेहरू ଯେତେବେଳେ ଆମର କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଆସେମ୍ବଲି ବସିଥିଲା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଆସେମ୍ବଲି କହିଲେ କଣ ନା ଆମ ଭାରତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଗଢିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆସେମ୍ବଲି ଗଢା ହେଇଛି ତାକୁ କହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଆସେମ୍ବଲି ସେଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन नामक गोटे प्रस्ताव बा रिजोल्यूशन को कौन करथिले निजे ड्राफ्ट करथिले और मूव भी करैथिले परीक्षा रे पढिबो जे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन कहले कौन एक्चुअली ए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ता ही आफ्टरवर्ड्स इट बिकेम द प्रियम्बल ऑफ द जेतबेला हम पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ता कोन हेला तैयारी हे गला लास्ट रे आमे कोन जानिया को पाइली जे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था ड्राफ्ट करथिले सेटा कोन हे गला प्रियम्बल हे गला बुझ तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ता लिखा हे गला लिखा हला पर आमे जानि परिबा ना जे टोटल कॉन्स्टिट्यूशन रो कोन ऑब्जेक्टिव से समय रे दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बिकेम द प्रियम्बल ऑफ आवर मन मन रखिबो बोले ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन is the precursor to the preamble. Okay, या पूर्व से आस्तिला and it was drafted and moved and adopted. Constituent Assembly कौन को adopt भी करथिला को डेट रे जनवरी 22 1947 हमर कॉन्स्टिट्यूशन केबे इनैक्ट हितला बा अडॉप्ट हितला नवंबर नवंबर मन रखिबा नवंबर 26 1949 केबे इफेक्ट आसला जनवरी 26 1900 कोन केते 1950 इन रिपब्लिक एटा सब जिनस तुम मानक मु कहि देली प्रियम्बल कोन आ गोटे सब मन रखबले प्रियम्बल विषय परीक्षा रे पड़े जे प्रियम्बल को कोन आ कहंती प्रियम्बल को मु कहली ना प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बा ताको कहंती आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन तुमे मनकर बेकर आइडेंटिटी कार्ड गळी की जाउछ नहीं से कोन लिखा है तुम ना लिखा है डेट ऑफ बर्थ लिखा है ब्लड ग्रुप लिखा है तार तुमरो बेसिक फीचर तुम आइडेंटिटी कार्ड रो तुमको जानी परिबे जे तुमे हजि जाइथिबो तुम फोन नंबर थिबो एड्रेस थिबो एंटायर तुमरो हिस्ट्री विषय नहीं बा तुमरो डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं किंतु केति जिंस दरकार तुम आइडेंटिटी कार्ड रो अछि कि नहीं ता दरु तुमे गोटे लोक को जानि परिबे जे लोकटी ओ बोले सेही बढिया ई प्रियम्बल टा कोन हमर कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड बा ताको मध्ये कोनती द की टू नो द माइंड ऑफ द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली रे जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो निर्माण करते जो निर्माता मान थे तांकर मन रे कोन चलतिला तांकर माइंड रे कोन चलतिला ताको जानिया पे तमे यदि चेष्टा करिवो तले प्रियम्बल को ये प्रियम्बल जहा अछि तांकर माइंड रे सिया चलतिला से मान चेष्टा करथले हम एमिति होते संविधान तैयारी करिवो जहा द्वारा हमें इंडिया को कोन कोन करिवो हमें देखिबा कोन कोन हमें अचीव करा पे चेष्टा करिबा ए प्रियम्बल टा कोन तुमको निहाती मन रखिया पड़ियो बाय हार्ट कौन प्रियम्बल ना वी द पीपुल ऑफ इंडिया मन रखिबो कॉन्स्टिट्यूशन रो सोर्स होची आमे पीपुल कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्स इट पावर फ्रॉम द पीपुल ऑफ इंडिया पीपुल ऑफ इंडिया आर वेरी इंपोर्टेंट तो हमें कौन करछे वी द पीपुल ऑफ इंडिया having solemnly resolved to constitute India into a
sovereign, socialist, secular, democratic economy, and to secure to all citizens justice, social, economical, political liberty, equality, fraternity. In our Constitutional Assembly, 26 November 1949, we adopt, enact, and give ourselves this Constitution. ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବୋଲି ଦେଖ କଣ ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା, these are very very important keyword, ତୁମକୁ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବାର ଅଛି ପ୍ଲସ୍ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ଯେ କଣ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ। ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଜାଣିଲ ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ତୁମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରିଆମ୍ବଲର ସୋର୍ସ କଣ, ପ୍ରିଆମ୍ବଲଟା କୋଉଠୁ ଡେରାଇଭ୍ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କହିଲି ପ୍ରିଆମ୍ବଲ କୋଉଠି, it lies in the people of India. People of India gave themselves a preamble, nobody else. Constitution doesn't give a preamble, ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ preamble ଦେଇଛେ। Okay, the source of the constitution କୋଉଠି ଆସୁଛି, source କିଏ, people, people are sovereign। sovereign କହିଲେ କଣ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ଆମେ ହିଁ ସବୁ କିଛି କେମିତି ତିଆରି କରୁଛେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମ କଣ ସବୁ ପାୱାରର ସୋର୍ସ। ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ତାର ନେଚର କେମିତି ତମେ ଜାଣିବ, ତମେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲକୁ ପଢ। ମୋର କଣ ନା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଗୋଟେ sovereign, socialist আর ডেমোক্রেটিক রিপব্লিক কন্ট্রি କରିବା ପାଇଁ। ସର୍ଟରେ କେମିତି ମନେ ରଖିବ, SQDR, sovereign, socialist, secular, ହେଲା SQ, ହେଲା DR। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ, ଜଷ୍ଟିସ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି ଆଣ୍ଡ ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି along with unity and integrity of the nation। ଆମର କେବେ ଡେଟ୍, କୋଉ ଡେଟରେ ଆଡପ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଇନାକ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ନଭେମ୍ବର 26, 1949। ଏତିକି ମନେ ରଖିବ। ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଏଇ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ବହୁତ କୋର। କଣ କୋର ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲର, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ କହୁଛି, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଆମକୁ ବତାଉଛି ଯେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସୋର୍ସ କୋଉଠି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ପଢିବ, ସୋର୍ସ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କିଏ, people of India, not the parliament, not the state government, not the MP, not the MLA. Okay, it is the people, they are the source of the constitution। ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି ତାର ନେଚର କୋଉ ଭଳିଆ ନା, ଆମ ଦେଶକୁ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଶ ବନେଇବା, ଟୁ ଡିଆର। ଆମର ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ କଣ ବି ତିଆରି କରିଛେ ନା, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ, ଲିବର୍ଟି, ଇକ୍ୱାଲିଟି, ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମ ଦେଶରେ ଆମେ ୟୁନିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟିକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା। ଏଇଟା ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ଅବଜେକ୍ଟିଭ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ, କଣ ପାଇଁ ନା ପ୍ରିଆମ୍ବଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ କେବେ ଆକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲକୁ, ନଭେମ୍ବର 26, 1949। ପ୍ରିଆମ୍ବଲକୁ ଆଡପ୍ଟ କଲେ ତେବେ ନା ଯେବେ ଆମେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନ ଦେଲେ, ଏଇ ଡେଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ କଣ କରିଥିଲେ, ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଏନାକ୍ଟ କରିଥିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଦେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଡେଟାକୁ ପିଲେ କହନ୍ତି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ। ମନେ ରଖିବ, ନଭେମ୍ବର 26 କୁ ଆମେ ଗୋଟେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଡେ ହିସାବରେ ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ। କିନ୍ତୁ এই ଯୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନଟା ଇଫେକ୍ଟ କେବେ ଆସିଲା, ଇଫେକ୍ଟ ଆସିଲା ଜାନୁଆରୀ 26। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଦିନ ରିପବ୍ଲିକ ହେଲେ। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ କି ୱାର୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। sovereign କହିଲେ କଣ, secular କହିଲେ କଣ। sovereign କହିଲେ ପିଲେ କଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ sovereign state। ୟା ଅର୍ଥ କଣ ନା, ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରନାଲ ଆଉ ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ହିଁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବ। ୟୁଏସଏ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କହିବନି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଟରନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ କେମିତି ହବ, ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଆଫେୟାର କେମିତି କଣ୍ଡକ୍ଟ କରାଯିବ, ଆମକୁ କୌଣସି ଦେଶ କଣ ବତେଇବ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ନିଜର ଡିସିସନ ନେବା। ଓକେ, नो एक्सटर्नल अथॉरिटी कैन इंटरफेयर इन द डिसीजन ऑफ द डोमेन ऑफ द डोमिनियन। हम डिसीजन आमे निजे नेबा, संप्रभु आमे गोटे इंडिपेंडेंट नेशन, आमे कार कंट्रोल बा कार अंडर रे नाही। इट सोवरेन मीनिंग। सोशलिस्ट कोन पिले ना, देखो दी प्रकार इकोनॉमी अछि, या तो तुम कैपिटलिस्ट फॉर्म करि परिबो, नले हम देश रे पिले कोन ना मिक्स्ड इकोनॉमी चल। तार तो कोन ना, हमर देश रे गवर्नमेंट भी सर्विस हमको दउची थ्रू पब्लिक सेक्टर, एवं आम देश में प्राइवेट कंपनी भी ऑपरेट होची। तार तो आम देश रे एई भलिया गोटे इकोनॉमी रो मोड चली, जोटी कि प्राइवेट आउ कोन पब्लिक दे विल ऑपरेट हैंड इन हैंड। आम देश रे अदानी अछि, टाटा अछि, अंबानी अछि, प्लस आम देश रे एनटीपीसी, नाल्को, सेल, पीडीसीएल भी अछंती। ओके, बा आम देश रे रेलवे गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड होची, किंतु एमिति किछि सर्विसेस अछि जोटा कि फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट ये कि प्राइवेट सेक्टर द्वारा प्रोवाइड होची, इंडिगो द्वारा प्रोवाइड होची। तार अर्थ एटा तमे कोन जानछो ना, भारत गोटे सोशलिस्ट कंट्री। एटी पूरा कंप्लीटली माने मार्केट इकोनॉमी नाही जे केवल कैपिटलिस्ट, माने हमें सप्लाई डिमांड रो फोर्स ऊपर छाडी देने।
सरकार मध्य रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं जे लोक मानकर सोशल वेलबिंग को कौन रखिकी पॉलिसी बनेबो। एटी पे हमें मध्य पढ़िथिले डीपीएसपी रे जे भारत स्टेट को डीपीएसपी कौन करा के चेष्टा करछि गोटे सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी रे कन्वर्ट करा के चेष्टा करछि। एक पे हमें कौन गोटे सोशलिस्ट कंट्री ପିଲାର କଣ ଆମ ଦେଶର କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନାହିଁ, କୌଣସି ନ୍ୟାସନାଲ ରିଲିଜନ ନାହିଁ। there is no national religion of India. ଆମେ କହୁନି ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ହିନ୍ଦୁ କହୁନି, କିନ୍ତୁ ପାକିସ୍ତାନ କହୁଛି ଡିକ୍ଲେୟାର କରୁଛି ସେ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି, ବାଂଲାଦେଶ ଗୋଟେ ମୁସଲିମ କଣ୍ଟ୍ରି। କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆଖିରେ ସବୁ ରିଲିଜନ କଣ ସମାନ। ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଚୁଜ କରୁଛୁ କଣ ଭୋଟ ଦେଇକି ଚୁଜ କରୁଛେ ବାଇ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ ଦ ପିପଲ। ଓକେ, 5 ବର୍ଷ ଥରେ ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ ରୁ ଭୋଟ ଦଉଛେ, ତାପରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କୁ ଆମେ ଚୁଜ କରୁଛେ। ପ୍ରତି ସିଟିଜେନ ର ଭୋଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଏକ, ଅମ୍ବାନୀର ଭୋଟର ଭାଲ୍ୟୁ ଯାହା ଆଉ ଗୋଟେ ଗରିବର ଭୋଟର ଭାଲ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଆ। କିଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ହେଇପାରେ ବଟ ଇନ ଥିଓରି ଭେରି ଡେମୋକ୍ରାଟିକ। ରିପବ୍ଲିକ କଣ ନା ଦ ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଇଜ ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ପିପଲ। ମନେ ରଖିଲେ ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ କହିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ କି? ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ କହିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ନଟ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ହେଡ ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର। ଆମ ଦେଶର ଯୋଉ ହେଡ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ ଏମିତି ମାନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇଲେକ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଇନାହାନ୍ତି, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ତ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି ନା, ଲୋକମାନେ ଏମପି ଏମଏଲଏ କୁ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯାଇକି କଣ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କୁ ଚୁଜ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମନେକର ବ୍ରିଟେନରେ କଣ ନା ତାଙ୍କର କୁଇନ, ସେ କଣ ମୋନାର୍କ। ମୋନାର୍କ କହିଲେ କୁଇନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଜର ପୁଅ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେମାନେ କଣ ହେବେ ହେଡ ହେଇ ଚାଲିବେ। ବେସିକାଲି ସେଠାରେ କଣ ଥାଏ ସେରେମୋନିଆଲ ହେଡ ର କନସେପ୍ଟ ଥାଏ। ଓକେ, ସେଟା ତାଙ୍କ ରିପବ୍ଲିକ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରିପବ୍ଲିକ କେବେ ହେଇଗଲେ 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 ରିପବ୍ଲିକ ହେଇଗଲେ। ରିପବ୍ଲିକ କହିଲେ ହେଡ ଦ ଷ୍ଟେଟ କଣ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏମିତି। ଏତିକି ପିଲା ବୁଝିଗଲ। ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ ବତେଇଥିଲି ପିଲେ, ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଯେ ଆମ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ସାର। ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ର ଅବଜେକ୍ଟିଭ କଣ, ସେ କଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଚିଭ କରିବା ପାଇଁ ନା ଜଷ୍ଟିସ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଷ୍ଟିସ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। କୋଉ ପ୍ରକାର ଜଷ୍ଟିସ? ସୋସିଆଲ, ଇକୋନୋମିକାଲ, ପଲିଟିକାଲ। ସର୍ଟରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ ଇଜ ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ, ସୋସିଆଲ ଜଷ୍ଟିସ, ଇକୋନୋମିକ ଜଷ୍ଟିସ। ଆମେ ପଢିକି ଆସିଛେ ପଲିଟିକାଲ ଡେମୋକ୍ରେସି ବା ପଲିଟିକାଲ ଜଷ୍ଟିସ ଆମେ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ ଦ୍ୱାରା ଆଚିଭ କରୁଛେ। सोशल और इकोनॉमिकल जस्टिस हमें डीपीएसपी द्वारा अचीव करछे। पढ़ी के सिख नहीं लिबर्टी कौन को प्रकार लिबर्टी से देबा को चेष्टा करछि ना फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप। थॉट रे मन रखिबो टी बफा टी डीएफडब्ल्यू। परीक्षा पड़िबो आमर प्रियम्बल को प्रकार लिबर्टी विषय कथावार्ता करूछि ना थॉट विषय, एक्सप्रेशन विषय, बिलीफ विषय, फेथ विषय, वर्शिप विषय। एटा केबे भी इकोनॉमिक लिबर्टी विषय कथा कहूनी। परीक्षा पड़िबो whether economic liberty is given in the preamble, no, only thought, expression, belief, faith और worship। तुम एटा मध्य पढ़ी के आसछ ऑलरेडी तुम्हारा फंडामेंटल राइट रे आर्टिकल 19 रे लिखा है, सुन से लिखा है कि नहीं आर्टिकल 25 राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सब जिनस कवर है कि नहीं सेटा ही प्रियम्बल कहूची। इक्वालिटी, इक्वालिटी मध्य तुम पढ़ी के आसछ कि नहीं आर्टिकल 14 पढ़ी के हम आसथिले फंडामेंटल राइट सेठी कोन कहतला कि समस्त लॉ आगे समान, एवरीवन इक्वल फॉर द लॉ। इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, ब्रदरहुड अमंग द पीपल। आमे समते चेष्टा करूछे भाईचारा को प्रमोट करिया पई। एटा तुमे कोडी पढ़ी के फ्रैटर्निटी फंडामेंटल ड्यूटी रे तुमर गोटे ड्यूटी अछि तुमे फ्रैटर्निटी को प्रमोट करिवो। ठीक ए प्रियम्बल रे किछि नुवा कथा कहूनी, कॉन्स्टिट्यूशन रे ऑलरेडी सब जिंस अछि, तार सारटा को केवल प्रियम्बल कहूची। एंड टू इनश्योर डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल आमे पढ़िथिले हमर फंडामेंटल ड्यूटी रे हमर गोटे कर्तव्य जे आमे वुमेन मान डिग्निटी को कोन करिवा अपहोल्ड करिवा। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को मध्ये आमे कोन करिवा अपहोल्ड करिवा। लेखा इतला फंडामेंटल ड्यूटी रे तो एठी होछ हमर कोन प्रियम्बल रो। एबे तुम मन रे आसीबो जे कि ओरिजिनल प्रियम्बल रे कोन सब जाक वर्ड थिला ना पिले मन रखिबो 1950 ଜାନୁଆରୀ 26 বা ନଭେମ୍ବର 26 1949 ଏ ସମୟରେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଯୋଉ ଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ କେବଳ ସୋଭରିନ୍ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ରିପବ୍ଲିକ ଥିଲା।
ପଛରେ 42nd amendment 1976 ଦ୍ୱାରା ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ କୁ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ କୁ ଇନସର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଟା କିଏ କିଏ ନା ସେକୁଲାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି। ମନେ ରଖିବ ତିନୋଟି ୱାର୍ଡ ଆଡ ହେଇଥିଲା, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ, ସେକୁଲାର, ଏ ତିନିଟା ୱାର୍ଡ କଣ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ରେ ଆଡ ହେଇଥିଲା। ଯଦି ଆଡ ହେଇଥିଲା ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁଛି ଏଠି ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ତାହେଲେ କଣ ଆମେଣ୍ଡେଡ ହେଇପାରିବ କି? डेफिनेटली प्रियम्बल को हम अमेंड कर परिबा। जेमिति हम फंडामेंटल राइट को अमेंडमेंट करूचे, डीपीएस को अमेंडमेंट करूचे, फंडामेंटल ड्यूटी को मध्ये अमेंडमेंट करूचे हमें से बळे 42nd अमेंडमेंट द्वारा कोन प्रियम्बल को मध्ये अमेंडमेंट करा जायछि। थरे प्रियम्बल वाज अमेंडेड वंस परके पडिबो कैन प्रियम्बल बी अमेंडेड इज। अच्छा ने आसे जदि प्रियम्बल अमेंडेड बेरे बेरे प्रियम्बल कोन कॉन्स्टिट्यूशन नो पार्ट, यस प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। को केस रे अपलोड ହେଇଥିଲା କେସର ନାମ ମନେ ରଖିବ କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଜଜମେଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡେ। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ ଜଜମେଣ୍ଟ କୋଉ ଜଜମେଣ୍ଟ ରେ ଡିକ୍ଲେୟାର ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ। କେଶବାନନ୍ଦ ଭାରତୀ କେସ ରେ ଏ ସମୟରେ କୁହା ହେଇଥିଲା ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଗୋଟିଏ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ, ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଇଜ ଭେରି ମଚ ପାର୍ଟ ଅଫ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ, ତାକୁ ଆମେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ କରିପାରିବା until we are not affecting the basic structure of the constitution। ଯେବେ ଯେ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ର ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତାକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରୁନେ ସେବେ ଯାଏ ଆମେ କଣ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବା। ଆଚ୍ଛା ବେସିକ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କଲେ କଣ ସି ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାଟିକ ବା ଆମ ଦେଶ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର ଦେଶ। କାଲି ସକାଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆଣିକି କରିପାରିବନି ଯେ ଆମେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ ଲେଖିବା ଆମେ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଏଇଟା ପସିବଲ ନୁହଁ। କଣ ପାଇଁ? ଆମର ବେସିକ ଫିଚର ହଉଛି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକୁଲାର କଣ୍ଟ୍ରି। ओके काली सकाळे आमे चेंज करके लिख परिबानी पार्लियामेंट रे आमे गोटे रिपब्लिक नुह। काली सकाळे मनकर मु कहबी आदानी रो पो ही केवल प्रेसिडेंट हबो, अंबानी रो पो ही प्रेसिडेंट हबो, गवर्नमेंट चाहिले एवडा करि परिबो नाही। तार तो गवर्नमेंट चाहिले अमेंडमेंट तो करि परिबो प्रियम्बल को, किंतु तार जो बेसिक बा जो कोर ए फीचर टाको अल्टर करि परिबो। जेबे जाय से माने कोर फीचर को अल्टर को नांती एबे जाय से माने अमेंडमेंट करि परिबे। एबे जाय थरटे अमेंडेड ହେଇଛି ଏବଂ amendment ହେଇକି यूनिटी सॉरी इंटीग्रिटी वाटा इंसर्ट करा हला, सोशलिस्ट इनक्लूड करा हला, सेकुलर को भी इनक्लूड करा जायतिला। એટલે मन रखिबो ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ଜଷ୍ଟ ବ୍ରିଫ କରିଦେବି ମନେ ରଖିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡିବ ପିଲେ ଯେ ପ୍ରିଆମ୍ବଲ बेस्ड ऑन कौन ना ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को की मूव करथिले जवाहरलाल नेहरू। मन रखिबो प्रियम्बल सब वर्ड गुडा मन रखिबो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन रे इंडिया गोटे सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक थिला। सेकंड द्वारा कोन हे गला एसक्यूडीआर हे गला प्लस इंटीग्रिटी वाटा भी ऐड हे गला। ओके इट इज सोशलिस्ट सेकुलर और इंटीग्रिटी को हम ऐड कर देले। हम एटु बुझाउ चेष्टा करथि जे प्रियम्बल रे कोन अमेंडेड हे परिबो आज पर्यंत थोरे अमेंडेड हेछि until and unless we are not changing the basic structure we can end। ଆଉ ଏଠୁ ଆମେ ଆଉ କଣ କଣ ସବୁ ଶିଖିଲେ ଯେ ଆମର କୋଉ ଭଳିଆ ପଲିଟି ଏ ସରି କୋଉ ଭଳିଆ ଆମେ ऑब्जेक्टिव ଆମର କଣ କଣ ସବୁ ଆମେ ଜଷ୍ଟିସ ଇକ୍ୱାଲିଟି ଫ୍ରାଟର୍ନିଟି କୁ ଆଚିଭ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ହଁ କି ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର କଣ ୟୁନିଟି ଆଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରିଟି କୁ ଆମେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ। ଏସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ବୁଝେଇଲି। सोर्स कौन सोर्स होची पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एटा भी बतेई तुमन ये आइडिया टा हमें कोड माने छे यूएसए टू माने छे प्रीएम्बल आइडिया टू ये जो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी आपको शॉर्ट फॉर्म में लेफ्ट लिए ये कॉन्सेप्ट टा कोड माने छे फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन माने छे ताठो हम इंस्पायर छे मन रखिबो। अच्छा एटा केबे हम अडॉप्ट हेता प्रीएम्बल टा नवंबर 26 1949 रे हम एको अडॉप्ट कर सॉरी हां यस द कॉन्स्टिट्यूशन केबे इफेक्ट आसला जनवरी 26 1950 जेते आमे ताको रिपब्लिक डे को से दिन ही आमे रिपब्लिक हेले। ताले मु भाबुची तमे प्रियम्बल विषय सब क्वेश्चन को करि परिबो जहा भी पडिबो। केशवानंद भारती केस को पहले मन रखिबो जे केशवानंद भारती केस रे केशवानंद भारती जजमेंट रे कोन एटा आमे सुप्रीम कोर्ट कहितला जे 1973 एप्रिल मास 24 तारिख रे ए जजमेंट आस्तिला ए दिन भल हेतला जे प्रियम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट या पूर्व डिबेट चलथिला जे प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट की नहीं यस
a very much part of the constitution and it can be amended also. तो ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତମମାନେ ଆକୁ ଭଲରେ ବୁଝିଥିବ ଓ ବାରମ୍ବାର ତୁମେ ଶୁଣିବ ଶୁଣିଲେ ତୁମେ ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ତୁମେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।